mereka itu ke Inggris, ke Amerika, ke Jerman, kemana tempat bertebaran. Lama-lama saat perang dunia kedua, Inggris kan menang atas Khalifah. Mereka ini dibawa ke Palestina. Itu awal seperti itu. كنت اتحداكم يعملوا تحليل نووي هذا الجنس يعملون وجدوا انه معظم اليهود الاوروبيين على الاطلاق ليس لهم علاقه ببني اسرائيل اطلاقا اطلاقا. فكنت هؤلاء كنت هذول الامريكان بريطانيين دخلوا في الديانه اليهوديه ولا يعني ان تدخل في الديانه ان تصبح لك قوميه. عندنا 200 مليون في الصين تاخذ بعض الصين هكذا. الدين لا يعطي قوميه. انتم هؤلاء ليس لهم علاقه بفلسطين اطلاقا. بني اسرائيل تسلم. قال وقت يصير الخروج ما تكون الحقيقه يقولون وثاني اثنين جرس مات واحد ضرب الخطيب. Jadi dikatakan, nah ini antum-antum ini yang mengaku urusannya apa, kalian ini orang Eropa, urusannya apa dengan Palestina? Bani Israel bukan, apa bukan, mau ngapain gitu ke Palestina, mau ngapain? Bahkan coba dia bilang tes DNA, orang-orang Israel tes DNA itu terdiri dari 120 negara. Nggak ada yang punya gen keturunan Bani Israel. Itu keturunan Eropa, Amerika, mana. Sehingga dia bilang antum ini apa dari keturunan mana kok bisa mengklaim jadi Bani Israel dan punya hak di sini. Dia bilang akhirnya bahwa itu bahaya. Omongan itu benar, tapi ini bahaya. Jadi dari kitab mereka sendiri menerangkan soal itu. Jadi yang 10 orang yang tadi saya sudah 10 orang tadi dibahas Bukan jabat. dari kita 10 orang itu Dari Nablus. Nablus Palestina. Yang dua adanya di Al-Quds, di bagian timur Al-Quds. Nablus. بني اسرائيل ما هم مسلمين. ان الدين عند الله الاسلام. بعدين هم متى بدا كلمه اسرائيل من يعقوب اسم اسرائيل. يعقوب ابراهيم دخل هو عراقي حتى لو جينا للسلاله ابراهيم عراقي كان في مدينه كور لما رموا في النار. ابراهيم دخل في فلسطين 1900 قبل الميلاد. طيب قبل 1900 من اللي كان في فلسطين قبل اقل تاريخ 2500 قبل الميلاد قبل 2000 سنه قبل اسم بني اسرائيل. وربنا بالقرآن كل ما كان ابراهيم من وراء رسوله. خلاص فالتاريخ ضدهم والدراسات ضدهم والكتب ضدهم bagaimana? Jadi dikatakan Yahudi yang sekarang di Israel tidak ada urusan dengan Bani Israel sama sekali. Bahkan Nabi Ibrahim sekalipun, dia kan asalnya Irak, orang Irak. Ketika dibakar kan dia di Irak. Udah itu baru hijrah ke Palestina. Orang-orang yang anggap Bani Israel ini anak Yakub. Yakub itu kan anaknya Nabi Ishak, Nabi Ibrahim kan. Nah, saat itu namanya Bani Israel ini itu usianya Nabi Ibrahim diutus 1500 tahun sebelum miladi. Berarti dia masuk di Irak. Nah ini yang ada sekarang ini dari mana? Diurut-urut nggak ada hubungan sama mereka. Sama Palestina nggak ada hubungan sama sekali, nggak nyambung. Jadi dari segi sejarah, dari segi geografi, dari segi geologi, mereka tidak ada hubungannya sama sekali dengan Palestina. Itu hanya urusan penjajahan. Hanya penjajahan. في كوهين عام اليهود كان التغريب في فلسطين اللي كان في فلسطين واحنا اولى بذلك نلجا فلسطين وقال الرومان كذا قلت له اولا ارجع لجنسيه جواز سفر وطن من ايش فلسطين؟ فلسطين الجواز اللي هي من دور من اسس الدوله في فلسطين الغطاء المجاري الموجود في حيفا اكثر منه الغطاء المجاري اللي عندنا في حيفا اكثر منه اي عجيب فلسطيني اكثر من المنصه. انت جيت 10 زعماء كنت الموجودين حاليين في الدوله كلهم من كل واحد
منا وترجعوا لبلادكم قبل ان لا تجدوا وسيله حتى ترجعوا. Ada pernyataan sama tokoh Yahudi. Dia bilang nggak ada yang namanya Palestina, ini milik kami. Orang Palestina nggak ada kan, semua harus keluar. Ini kami lebih berhak di sini, lebih berhak di tanah ini. Syekh jawab, kata Syekh, emang siapa? Dulu pendiri tempat ini namanya udah Palestina dari dulu. Bahkan Ben Gurion yang mendirikan Israel, mendirikan negara Israel, Ben Gurion, itu dia juga menyebut kita berdiri di atas tanah Palestina. Kemudian atasnya lagi, kakek-kakeknya lagi, dia bilang kita numpang di Palestina. Ini semua ceritanya Palestina. Nah, ente siapa bilang Palestina nggak ada? Kakek-kakeknya ente semua mengakui itu tanah Palestina. Kita ente sendiri nggak mengakui. Akhirnya dia bilang justru Anda ini orang mana? Kenapa bisa berhak dengan Palestina? Anda ini siapa? KTP dari mana? Dari negeri-negeri dari sana sini. Kalau kami emang ribuan tahun nenek moyang kami di sini. Kami nggak ada orang lain. Dari ribuan tahun kami orang sini. Gitu. Nggak ada negara lain. KTP kami ini dari dulu. قلت له ان تقرا التوراه ترجع للتوراه ثلاثه يكون ما في فلسطين. قلت اذا انت يهودي انت صهيوني لست يهودي حتى اذا ترجع للتوراه موجود في التوراه 628 اسم فلسطين او فلسطين. فلسطين هاي موجود عندكم. ايش معنى فلسطين؟ فلسطين فلس نقود كلمه كنعانيه طين الارض ارض التجاره والزراعه الى فكرتي الى فهم القران لا يتذكر فلسطين. Jadi kalau dia debat di situ dia bilang sama orang ini, baca coba di Tauratnya. Kalau kamu masih percaya sama Taurat, kamu pasti percaya dengan Palestina karena disebut di dalam Taurat. Palestina itu disebut dalam Taurat itu 600 lebih, 600 kali lebih disebut dalam Taurat. Ada Palestina, ada Belastin disebut gitu. Arti Palestina itu dari bahasa Kanaan. Dari dua kata, filis yang fulus, watin ini zira'ah, yani tanah yang subur yang untuk pertanian. Nah, dari dulu begitu bilang itu. Nah ini sekarang dia nggak mengakui adanya Palestina, adanya negerinya Yahudi. Di Taurat sendiri ada 600 lebih yang menceritakan tentang itu. Nah, cuman dia katakan Anda ini kalau Yahudi, ente percaya sama Taurat. Ente ini bukan Yahudi tapi Zionis. Zionis bukan Yahudi. اكتشف في طبريه بحيره طبريه وفي مغاره في جنب رام الله منطقه اسمها شبرا. مغاره عمرها 10,000 سنه وجدوا فيها اواني الحجاره والحديد. الشعب الفلسطيني كان يعرف الاواني وصناعه الاواني تفصيل البيوت قبل 10,000 سنه قبل ما يعرف العالم كله. حضاره في التاريخ في معرفه الزراعه والامور هذه كانت تحت فلسطين كان عالي يعني الشعب كان فلسطين. Jadi ditemukan peninggalan ya, di daerah Tobaria. Tobaria ini bahasa kitanya Tiberias. Tobaria di Palestina itu ada ditemukan peninggalan. Jadi ada goa, di dalamnya itu ada penemuan macam-macam, termasuk rumah-rumah, bangunan rumah-rumah itu ditemukan usianya udah 10.000 tahun. Bayangin zaman itu orang Kanaan asli Palestina itu udah bisa punya peradaban seperti itu, punya rumah, ada teknologi dia. Zamannya 10.000 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih ada, jadi ada rumahnya, ada peralatan perkakas, mereka udah punya. Kanaan. فلسطين هي دولة قديمة من القدم لأن قبل الحضارات تجتمع حول الماء. فلسطين ميزتها الآن كثرة العيون، أنهار كبيرة ما فيها لكن فيها عيون كثيرة. يعني في فلسطين 3 أحواض مائية، مثلا عندك بحيرة طبرية، بحيرة الحولة، نهر الأردن، نهر القصة الكبير، العيون كثيرة. بعدين أكثر دولة في العالم
اللي هي تعتبر النباتات بدون مي، اللوز، التين، العنب، كل انواع اللوزيات تضع الشجره وتتركها وخلص هي لحالها من المطر او من النبات.